Alam mo madungan, huwat ka na mo, niya ka naman, ka sulol eh. Dito sa sulod ko kaon ba? Kung galing, yaman ninandot ka, maghungit ka dito, hungit mo diri, kay giwat na mo. Dali nga man dudong, dungan ta. Hi. Ayo, oy, unsa day, ayaw day, hong binilip sa Brian day, oy. Dari kaon yun. Lab, Leo. Palagi lab. Nang. Nahurot ito niyang apon. Dali mo sulod. Okay, asa si Ma'am Penny Adronal? Ay ko ma'am. Okay, so hello ma'am no. Magpahila-hila sa remidaan ma'am. Kami din ang pagadian tagatin sorpresa. And na-special someone sa imong life ka nagkontak sa mo para i-surprise ka karong hapon na ma'am. So nabaka-idea ma'am kisa nagpataga ni ma'am? Akong anak si Lovely. Okay, sige ma'am. May balang to siya later ma'am no. So first ma'am is receive your money bouquet po worth of 500 ma'am. Yes. And also ma'am, naputay money garland ma'am with a weight of 1,000 po. This one ma'am. Ako na sorry. Okay. Okay, so ma'am. Okay. Okay. And also ma'am, naputay money crown ma'am worth of 500 gyapon ma'am. This one. Nakasuot mo ma'am. Thank you. You're welcome ma'am. And also ma'am, naputay bobo balloon with a message of I love you always mama. Okay. And lastly ma'am, naputay special cake from Red Ribbon ma'am with a message of second happy birthday mama from Lovely Girl. This one ma'am. Okay ma'am. And also ma'am, napoy mensahe si Ma'am Lovely. So ako masahon ma'am. Okay ma'am. So ako masahon ma'am no. Yung message ma'am is my dear mama. Ma, happy second happy birthday. Sorry kung napalpak man ako nung unang surprise ko sa'yo. Sakit ulo mo naman. Rather. Ma, deserve mo naman to na maging masaya araw-araw kahit sakit sa ulo mga anak ko. Pasaway pero andyan ka pa rin kaya dapat lang ma-surprise kita. Ma, gusto ko lang happy ka always kasamang mga totoo mong mga kaibigan dyan. Para na nga kayong magkakapatid kaya ma, be happy and happy second happy birthday. I love you so much. Bawal malungkot, okay? Smile palagi. Andito lang ako para sa'yo kasi yun yung promise ko kay Papa na habang andito pa ako sa mundong ito, hindi kita papabayaan. I love you so much, Mama, and bawal malungkot. Okay? Okay, ma'am. So, nara, ma'am, ako yung matandari, ma'am, no? Okay, ma'am. So, natay video, ma'am. So, naba kayo mensahe sa atuang sender kay Ma'am Lovely. Okay, ma'am. Kay salamat love sa imong kuana ko. Alang ko magkate, ali durite. Magkahilakon kayo si ma'am, no? Kaya sige, ma'am. So, mensahe ni mo sa iya, ma'am. Hagbong. Ay, mahilak din. Dali mo mahilak. Ay, dali mamo. Ito mamo. Baru maulam, ang guro mo hilak si ma'am. Kinayang mga amiga. Hindi mo ulaway. Ay! Emotional na sa emotional. Mark, ala. Pero naging siya. Pero more emotional good kayo si ma'am, no? Okay, so, kwasa. Okay, so, pero mga tanong, ma'am, unsa may gibati na to? Ay! Okay, ma'am. So, unsa may gibati na to karon, ma'am? Nalipay. Okay, nalipay. So, wala jud ka ga-expect about sa pa-surprise sa imo ni Ma'am Lovely. Okay, ma'am. So, na-surprise ba ka na mo karon, ma'am? Okay, that's good. So, thank you so much, ma'am, no? Daghang salamat sir. Okay. Okay, so yun ba. So, with the pagadian na gating surprise, ha? Guys, and happy birthday, Ma'am Lovely Madronal. So, pwede ba ka na mo picturean, ma'am? Okay po. Happy birthday. So, sa'yo, ma'am. Thank you, ma'am. Sige, salamat, sir. Salamat. Lagi. Wala, ginawa na, ma'am. Na-surprise ko na siya. Hilak rin akong wala. Nabitag-pitog ng mata. Mapamibabor ko, hulman na silingan.